Este es nuestro primer video tutorial This is our first video acerca de la reparación de una Sony Vaio. to fix a Sony Vaio. El problema de esta máquina The problem of this laptop es el disco duro, el cual debemos reemplazar. is the hard drive that we need to replace. Lo primero que debemos hacer The first thing we need to do es retirar cada uno de los tornillos que se encuentra en la parte inferior. we need to take out the nails in the back. Nosotros ya lo hemos hecho We already did them, y lo hemos separado para un mejor orden. and we have separated them to have it organized. Procedemos a quitar la batería First, you take out the battery, y procedemos a quitar la tapa de la memoria. and take out the top of the memories. Con la ayuda de un pequeño desarmador, With the help of a screwdriver, vamos a proceder we are going to continue. a retirar la unidad lectora de CD. We are going to take out the CD reader. Ya hemos quitado todos los componentes We already have took out all the things we have said, y procederemos a quitar la parte inferior del computador. and we will continue to take out the top of the laptop in a careful manner. Este es el disco duro que vamos a reemplazar. This is the hard drive we are going to replace. Se quitan dos tornillos, uno de este lado y uno de este lado. There are two nails you are going to take out. One in your left side and one in your right side. Se levanta un poco Lift it up a little y se jala. and pull it. Se quitan estos dos tornillos de los lados, Take out the two nails of the sides. reemplazamos el disco duro, Replace the hard drive. volvemos a colocarlo en su lugar. Colocamos nuevamente el disco duro en su lugar Replace the hard drive once again. y lo volvemos a colocar en la posición inicial. And we will put it back in position where Colocamos nuevamente la tapa. we'll put back the top. Ponemos los tornillos We'll put the nails again. y eso sería todo. And that'll be it. Este fue nuestro primer video tutorial. This was our first video. Síganos en Facebook y pronto estaremos con nuestra página web. Add us on Facebook, Boso Multimedia Solutions, and we will be on the web soon.